Ubagir Alam, long live. Ubagir Alam, long live. Pramod Alam, long live. Ubagir Alam, long live. Ubagir ke jai. Ubagir ke jai. Ubagir ke jai. जों दाबो आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि 41 नम्बर आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि 41 नम्बर पुलिंग बुथ दङ साखानो कैसा टीएसआर कैम्प दङ आं मुइदो दङ 20 বছর আগে অরতাম পরিস্থিতি দংমানি তিনি পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদী বরং বখাগো ফাইকা হয়েছে संबाई তিনি বুথ অফিস উদ্বোধন খাইতেনি তঙ্গচিনি ৭৩ বছর উমর রংজাক বরমগানাং এমডিসি আঙ্কেল অনন্ত আনি ইয়াগ্রা বখাগো বসাজাক চিনি বরি মথানি সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম বিনামালা তেবিনি বরি বদলনি গোबां চিনি তাংফাং জগ্রক উকলগো 16 ফেব্রুয়ারি ন নাসিংই তংনাই রক নরক নুক নাহিছে বরক নেরজাগি তংখাইছে দাকতি দাকতি বুট তাঙ্গিয়া আন্দ্রসো সিম্বল বুট দুই কপলাইঙ্গই রং সিলাই নখর ফাইনানি বরক মুসুং জাগো আবু বরং কক অর जों 95% বরকনি সমর্থন মাননাই অর কোনো বিজেপি আইপিএফটি এবা কুবুনি বদলনি अस्तित्व प्राय कुरिनो हिमानो खरसा खुरुक्सो तंग नाहिसे किन्तु प्रकाश्य के बरो थानसानि बिरुद्धे सामुं तांनानि मुसुं जाक्लिया बेलाय बेलाय हामबाय जतन दिप्रामो थायुग्लक्थ गोबाग्राय